बैरकपुर एक्सरसाइज डिवीजन और बैरकपुर एक्सरसाइज डिस्ट्रिक्ट के ज़रिए तमाम बैरकपुर एवेन्यू वुमेन कल्चरल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी के जानिब से ख़वातीन का सेक्सुअल हैरेसमेंट हकूक़ और उनके तहफ़्फ़ुज़ पर वर्कशॉप का आयोजन बैरकपुर एसडीओ ऑफिस में हुआ। इस वर्कशॉप में डिप्टी मजिस्ट्रेट सुरजीत घोष, मोहतरमा सुमिता चौधरी, सुपरिटेंडेंट एक्सरसाइज डिस्ट्रिक्ट, मोहतरमा सत्यजीत चौधरी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट एक्सरसाइज बैरकपुर, प्रदीप कुमार पाल, एडिशनल एक्सरसाइज कमिश्नर बैरकपुर के अलावा कैमिलिया जॉन्स, सेक्रेटरी एवेन्यू वुमेन्स कल्चरल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी उपस्थित रहीं। কতটা সমাজের পক্ষে কার্যকারী হবে এই প্রোগ্রামটা যেটা হচ্ছে সেটা আমাদের সংস্থা ব্যারাকপুর এভিনিউ উইমেন্স কালচারাল অ্যান্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি যাকে এমসিসি সাপোর্ট দেয়, আমরা এক্সাইজ ডিপার্টমেন্ট ব্যারাকপুর ডিপার্টমেন্ট থেকে আমরা এই প্রোগ্রামটা করছি। এই প্রোগ্রাম ইজ বেসড অন পশ, দ্যাট ইজ প্রিভেনশন অফ সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট অফ উইমেন অ্যাট ওয়ার্ক প্লেস। এটা আমরা জানি কি আজকে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা সাবজেক্ট, যেটা অনেকটা নেগলেক্টেড হচ্ছে। তো আমরা অনেক থ্যাঙ্কফুল আমাদের এক্সাইজ ডিপার্টমেন্ট, এসডিও স্যার আর সবাই যারা এখানে পার্টিসিপেট করবে এই প্রোগ্রামে, যারা আমরা মহিলা তাদের রাইটস এর সম্বন্ধে জানাবো এবং এই যে রুল আছে উইচ ইজ ম্যান্ডেটরি ফর এভরি ইনস্টিটিউশন টু হ্যাভ, যেখানে মহিলা পুরুষ দুজনেই চাকরি করছে, একটা আইসিসি ইন্টারনাল কমপ্লেন কমিটি অবশ্যই থাকা উচিত। সেই ব্যাপারটা নিয়েই নামটা আমি ব্যারাকপুর অ্যাভিনিউর সেক্রেটারি, আমার নাম হচ্ছে কামিল জনসন, এবং এই যে প্রজেক্ট পিস প্রজেক্ট যেটা আছে তারপরে प्रोग्राम है, इससे समाज में क्या बढ़ता है? समाज में हमारा महिला लोग के लिए जो सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे होता है, तो हम ये चाहते हैं कि इसको एड्रेस करने का, इस कारण के लिए ये हो रहा है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट पार्टनर जो है बैरकपुर एवेन्यू, उन्होंने ये चीज़ को आगे लाना चाहते हैं और उसके ऊपर में भी काम करना चाहते हैं, जो कि सब इंस्टीट्यूशन में ये चीज़ अगर हो तो क्या करना पड़ेगा। उसके लिए उनके लिए हमारा सपोर्ट है कि आगे में ये सब काम जैसा प्रॉब्लम ना हो और लोग भी समझ में आना चाहिए कि महिला को जो अत्याचार होता है वो कैसा हम रोक सकेंगे। ये हमारा काम है। मंजुला पटनायक फ्रॉम मेनोनाइट सेंट्रल कमिटी, कोलकाता ऑफिस। We have constituted a committee in our बैरकपुर exercise division to tackle the problems of lady employees here at their workplace, so that they are in no way subjected to any sexual harassment here. So we have organized a program here with the NGO बैरकपुर Avenue to teach them how they will be safeguarded in their workplace. So we are organizing the program with the help of the NGO बैरकपुर Avenue. We are thankful to the बैरकपुर Avenue for organizing the program, and we are supporting them to organize the program and to teach our employees how to tackle such problems during the work.